Wajzer Horzna znartylik eşitem, bozunge utnu xobertime informacun rovaxt abune, cibirten abune fira. Prezident Gogute alanı xəstəverməgəskə podzaxodun strukturata vaxtduy iymiya qriytdən. Prezidentatsiyu bekuite mayaya arğabtı əndordgundan, Çinəcə ayıvzina lüymidəgis əmə fıstkəyu duvəvzaqı. Zavcı qavı varəsi nevgəncə tətsədis boygun kənənil əstay funzoz səxəstitsətən ravdıstı rovar dərsidəstə gəbəratı barizi kostutəm. Uy nevgəncə tətsədis xurzaqçın kutta sıxzarin moydani. Podsaxoda sağlavacı xəstəverməgəskə məyi dərğı barat qoqqanək urgonta vaxtuy riytdə. Sərmagund qustarız dəxtsət fəndagund zməlinadə fətxalan aftəma ənəzakune xəsəngorz darını cavta zbərək kənənmə. Rayone upravlenite lembene qustart azdəxtuy vəzlasa maşinətə əmə mototransportun fərəstə şofırtəm. Эксанадуна дастиняды милиции хатцак тасараста митхуттакти министрат ама қаққанады падсахадун службай үмияг рейттен. Атсым адзалта республикай фәндактил уақт сыдысты мәйдәрғі. Рейттер әстәджі сәрмагун қустард іздәқтірсід фәндажы змәлінады уағават фейхалыны әмі сәніх мәләвіні фәділ цаутам. Вудун гәнәни сәмәсой фәндагун транспортун цауты ахусак. Автама аназак уны әхсан гәрстәдарын әмі қәссін әмі ма наркотикун әмі психотропун буараттай пайда кәнім мәдәр. В рамках рейдов было проверено более 2000 автомобилей. Выявлено 354 правонарушения. В отношении 24 водителей составлены административные протоколы за управление автотранспортом в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Михутакты министр банусан коттазага рейттәнүд хорс хатцак фалаул эрлавен нақавы. Дартардар управлените курсысты сәмә фәндакты ваваран ирцава фаткавард. Тыхон структурата сабуну централун аппарат эвалам хастыхтар думен. Кадама алсы коттак анаман қавага саразы лавак хаста ахас каннанвад. Банусан котта михутакты министр. Министр внутренних дел положительно оценил результаты рейдов и поручил продолжить наводить порядок на дорогах республики. Он поручил городским и районным управлениям внутренних дел и дальше сосредотачивать свои усилия на предотвращении правонарушений и повышении правового сознания водителей по соблюдению закона в области обеспечения безопасности дорожного движения. Митхуттакты министрады район управлениетен министр бахаскутта сәмә сәрмагун хустарды здахой вәзласан транспортама мотоциклты хадисте авариты профилактикама. Цыппарбоны мидәг тхин валзна урдзау әмәлени гор районты фәндактыл Митхуттакты органты кушты тәслиги статикуттуй цыппур фараст фәндажы змәлнаду вагавард фихалыны цавы. Удунай дубы фонд удысты дзау районы. Милиции кушты тәсәк хустарды здахтой мотоциклты. Қау хазараду техникай. Фәндагун арастаду машинаты. Әмә сәбрицепта эксплуатации رستجه فنداج زمالنادو وگورد قاقدم مدر. چید قطع رگینا بیستاوت ویدیو کماریکتات فاطیما انفرماسیون راوخت آبون. Gürcistan'ı parlamentun evzastı feste vavar endikhtar kene. Nok parlamenter ner akşjagnalu evratsadisme basevin emeya xastuy duemin deun este mazme. Ve sıxa barime razıniste xurne guleynak kuratırte. Sıxak beste vavarete xeyun eradu nermek. Gürcistan цахкариве я политикон курс официалун Тбилиси қусын коттазарга еврацадисес кунме басауны фарст ахасын фандканынс дуаминдуын эстамазауунг. Хисаоды сардар Иракли Кубахидзе қусын ганинак сызмаста ақсанады. Мингаядай мактарахыстысты Тбилисивэнг там. Митинги хаядишыты тынг дарсных макканнын санан саразмарахыст Саломи Зурабишвилидар. Гürcistan'ı parlamentarахаска фандунаивыны фадыл. Ақсанады нуджы тынг дарс разангард коттуй президенты карзны хаста. В принципе, то, что произошло вчера в Грузии, включая те решения о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года и, значит, решение Европарламента, которое прозвучало перед этим, о том, что они не признают результаты прошедших выборов и призывают, значит, провести новые выборы. Плюс, значит, решение Европарламента содержало также призыв к Евросоюзу и другим, в общем, западным странам в целом ввести санкции против руководства грузинской мечты. На мой взгляд, это как бы определенный результат провала тех закулисных переговоров, которые велись ранее между, значит, нынешними властями Грузии и европейскими структурами.
نخمل دا اکسیتاوسی ورستج وقت سوت سال در گورت اردگ خسف فسته گرزستون پالیسی پایدا کنن راید تا سرما گون نسانی وجه فرسته خسف دوسا خاطی فسته متا فینردم سورن راید تا اکسی خیادی شده همر ساخستوی بیر آدم در. В рамках этих переговоров, судя по тем, значит, публичным сигналам, которые звучали с обеих сторон, значит, грузинская мечта предлагала как бы сохранить прежний формат связи, прежний формат как бы отношений. То есть тот формат, когда Грузия, значит, вела такую достаточно многовекторную политику, особенно в сфере экономики, и сохраняла определенную степень как бы автономии в принятии решений. Ну, судя по тому, что происходит, значит, западные страны, которые привыкли видеть в Грузии, в общем-то, послушную марионетку, они отказались пересматривать сложившуюся конструкцию отношений с Грузией. И поэтому было принято решение оказать более жесткое давление на грузинскую мечту, которая не пожелала идти на серьезные уступки. Поэтому все это вылилось вот примерно в такую картинку, которую мы вчера наблюдали, значит, на улицах городов Грузии. اکسپرت قدمگس که واور اول نیر صابر زن زردر مزد گرزستون خیصاد آرخاید معال وارسونای در قوستارن اما میده که گونه متاگون پالیتیکای کت سفند آفتا پایدا کن فدل واور رازداخن فدل نسو پلا نوج سیریوزون در رژیونال کانتکست خوستار کافکاز سدل بارر با کنن کیفند و صف سراینا خیصاد قاجت تسمدیسته کیسی وسته وی فدل در. Как мы все знаем, значит, в ближайшие годы транспортные потоки по среднему коридору, который связывает Китай со странами Европы, и не только Китай, но и страны Средней и Центральной Азии, они выйдут на полную мощность. То есть грузопотоки только в 2025 году ожидается, что они вырастут как минимум несколько раз, нежели в 2024 году. Во всех этих странах, значит, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и других, там проводится достаточно серьезная модернизация, значит, железнодорожных путей, в целом транспортной инфраструктуры. То есть речь идет о том, что там будут очень серьезные потоки как бы грузов и достаточно такое расширение экономических связей. Конечно же, все это вызывает достаточно пристальный интерес, в том числе со стороны стран Запада, со стороны ЕС, со стороны США, у которых, естественно, увеличивается стимул значит, более жестко контролировать ситуацию на месте, чтобы влиять на все эти процессы с транзитом грузов. افزارست خاص سختفین کتوی افزارجتن زفلدر نگولن فارس که استوی نگولیناک قرادرتن ایس ایغاو الکترون بازه یس کندست فسی و دم ایغاو گورت سرجتن زفلدر در آسه قطاکسن فادادت سمین نفس و روی بیر آدم سفارس مکی بالا و زستو می اما اکسیت خیادی سممینگای آدم ارباکن نی و مگسک واور خمتگ نو اما این خمتگ خاص در نو زن بانسان کتا اکسپرت Otate Alona Gobusta Agonda ustate Zauer Tatataksana информацион равагдабун. Цхинвал вагдерцет бекойт майя аргавт чинеже презентации. Аргавт фестесте Ирон амаврсок авзектел. Чинеже иллюстрациите басатта куттуй айват лицее ахырзаута. Prezentatsiya vaqtırçı sıvalatı fıssak bekoyta maya Çin'i gargabtı dünyan. Kachçezin fenda gravzer stayes fedestadu fenda zenu Sverlet literaturaj gård i skötta Österpaptahat. Ama zachtafte Sverletten kommer för sam Österten kut för samafte var mest khazder. Alla Sverlon där kurdiatjunu ma Sverlonen umeyde Sverlo zondena na qodik nambore na kası kukas ve zonde Sverlonen karzerde ma Sverlonen zerde ma fenda qsorna qadal chi sara ma buzdir zaman qara Argabtı Çin'ik mexorerat duev zagal İran ama vrsagal fala erin bir duevci tabana sankuttuy sevalat desaçı sılay festeme madalu nevzagal çaydax kanin kay qawe. Begoyte maya bira astraz gafaltari makay kuse ve yine xoskan sevalatan amberst kun devzagal festenen. Nacha modern think qawench think oxyognenisty naukoy der zonoda der ma inerat der قطع کوستر دیسنج هیم ناشتینگ در صابیتن کشور اختامیشن در سوالونی مکت خرزو ایران او سنه فستاس دیسن ورستاگو تلماس را کتا ممنه کد را زاختوی چین گراژن ستاتر راژونی ایزم کتا افزونگ نفگنجه تا آیوات لیتسی آخورگرینکتن سبون سیز چینجا قایتارت آیو سنفکنن ما الکواتر شترگوزنک
Чикусто мимаутунан. Хумена нефмен койдус валлат тартас валлат дунин порнодор каттан тусиндар гозулу. Ама иллюстрациите оргаттан скуттугутун айваттелитси органинакта форостан осопорканин чибубит сустат инакта беттертерджана. Ваттас валлу шастен гостан магас корповали злей. Вигендар гозулу немендар гозулу бора. Ма штргузне килодар валлу нештречи дариктар гостан буттами машичине кабудунавиутар. ارن بردوافش تبان سانکوتوی زهگسن نفسیش چینج آل فارستر سوالتن امسانه یارجتر دیساج دغل که سوزن آرغبت تبلیسون دونیمه. Jul där ofta för Sverige så ofta kommer jag tänka på uppsage. Ofta för Sverige som lägger lite så att det var det zure det خير det bade. Men utsnif kanat موجود تقدر ترى رزق مايان utsnif kanat متفسای وی آدم کسکنه فرامایون گدرت کمی برسان بوده او قرار کوسن خیل کوسن قرار نوی سفنده کاوتر آخشیاگون از سوالت رسوخ زینادل آخر کنن یو دازکتر افزر زینادل چیوال آخیس کنه و چه خورز زینادل سن زورن. Я каждую новую книгу для наших детей ощущаю как большой праздник. Поэтому спасибо вам. Это замечательно, что вы решили свою душу вложить еще и в эти замечательные книги. Вы знаете, критики нет, я согласна. Но в литературе вообще-то критик учит писать, а мне кажется, Майи учить не надо. Мне кажется, что книги Майи, они не могут вызывать ни к чему отрицательному в душе ребенка. Такая замечательная иллюстрированность. А так, большому кораблю большое плавание. چینج ریداکتر تست نانیتاسیا دم خوگات آناتولی سوالت چینگ بای ورزست ریسپوبلیک بیبلیاتیکاتل بگویت مایایم مخورت سچینگوت راتس دسته ودونه آتس چینگو فنزم تبل تلویرا کودستزارینا اینفارمانس راوخت آبون مخور خزار فیقوسن که توی آساس روازمت سفارست چینه جقاو دسته ودونه وال نریدگن که رواخت توی فونز چینگو تروازن قطاق سکوتسا کنه سرماگوند کامیس یوانگ تکت بانسان که توی آفتمه گنانیس اما این ناس چینگو فزنوی الکترون خوزدر مخور خزار سیراگری دکتر خوگات آنادولی فی خوسن کوتا زنگ دوامین دوین سپرم آز مخور راوازم مسا چینگو تا بافدستویت سال در آفتره ارمجه تست زونا دون نوفتت پوبلیسیستیگونه من در لیتیراتوره مخور مباست تگوند کوخفسته تای آتساز مخور راتسد فونز چینه جد سپارتاست راوازن وونگ هودن ممسور استه قضیت میلیتونش اینه که نایس نبیش دستم گبرات یورا ولیون بسته آزم واسطة أنا رازرته سبرت لودفيك вопрос етногенеза история сетим. Ама Квизеров Петр, календарь памятных дат на 25 год. Хайден сапасты, мы хоры расширосадисты. Ervelas der mechore khazar mabaf disen chingwete kuchfeste ta kut khisen after aftes faldstadun sadiste der bavdis ka projektam sippat madar erkas informacji ama mechore patsachadun kamide der awagdadun kamis kuchfest rastel namat ku ertsawe u atkhast ertsawe rawagdaden nevestme kamis rawagdadun nevest fetsagrade der svidar kane finansun kharste gorachst khinske u mewalday maban sangun der tsaga fastagas fazinar derste chine grawadzenen anaman qawag ermajetam kamis wenkter کاستسته کد سوالت لیتراتورا ما آفتمان وفت زونادون اما داکومنتالون کوخفسته تم در و فستیوگن فیدم ما خورت لیتراتورا را تساوی و زن آلوارسون. Рукописи у нас немало, и мы должны поддержать наших авторов. Я предлагаю ограничить тираж, и чтобы одинаково всем авторам мы выпускали по 100 экземпляров их книг. Да, тираж это очень маленький, я понимаю, что эти книги нам нужны бывают потом, но давайте будем тогда переиздавать. Фандканенс равазга армаджета электрон хозе дар равазен самейса ба касафл дар адам. Политиана устат заур информацию равагдабун. زوجقه ورسی نفگنجت سدیس سرستل استای فونزاز سخست ستن واق درصد راودست سرماگونده راخیتسن گون درصد دسته خوصار ایرستون آدم و نفگنگ گبرات باریسه کستتن و من نفگنجت سدیس نومیلور درصد سغزاری مایدان
و Россия Federatsiya Nevganjeta Sadisa Sarastil Stay Fond azası xəstəçətən zəvəcə qəvəvəd ravdız. Asıl sağı xadraystoy kud və Россия ağzınqud Nevganjeta avtamo əndər bəstətə kurdiyatçı Nevganjetədər. Sexsan sarmagund qustardız dəxtsit xusar irəstunu adamın Nevganə qəbəratı barisi köstətəm. Ravdıstud ayvadı ətсəq bərək bud. Qəbəratı baris zınqundu yayif əmətsimə disun köstətəy. Xorzaq cənərsid və Россия Federatsiya Nevganjeta Sadisa sıqzərin maydanay. Atı xorzaq xumən ərməsiya sarmagund əndəsətə xəlləvərd nirtsid. Fintesem noyabere ve diz aşağı tiristone nefteravdest. Kaşına nefteravdeste ez der hayat raistun. Şal der azavji haş jubilet hemşam fintesazı nefteravdest megaska. Mienteste temgaska. Mar haydu megaska. Rusya Federatsiya اشتر نفگنج تسادیس بانماتوی شمای من لبار ارشدایت منه خاشه مایدان Avtamam xora rasadasta iristun zıngun Nevganjeta köstete kut klasikun avtan rıkkun köstete emberdgentem. Rasadis album художники Осетии. Хашран alle Nevganagdaris me hash album kut mena istoriye bazadi Stayfuncaza gitzel Rastagnav Maharbek Safaronovich Tuganov Koesarista aşıqı tak təhiyyə ederim Союз художников Северной Осетии отмечают вот это прекрасные даты. Ravdista memberd gund ermest ayvad ravdisinin sanan nirsediste falama axşaq axsafu duva ilestun Nevganjeta xsen bastinat tafidar derkeninen. Hum evvel ma gabarat Paris banısan kutta zage nefsis Respublika Kultura Ministrat Kabal avzan kultura abaz razmakanin ama benet Nevganjeta sfaldisat parahat kanını qabbariste farsma. در کنجستم کوسکه دف کنجستم روز بشهرجستم تو قلت مخار بیگ آمسار استافت جاک استودیا و رسیم اردگی باخشدی اما مفنده شمای خود ساری رستونه در نه نبگنجت تسادیس ما نه مینیسترست کلتوری باشر خویی شمای مخندر آخمال بون را شوا ما نه юбилейни датата мохтар отмечат канам. Cavacı qabr ravdist irt çau kaçırmaz Rusya Federatsiya Nevganjeta Sadisa Sarasti yubileyne banısan kutta falama duva irestoniqsan kulturun amar xaydı axşaq zinatlar. Çetqoteregina gazete Elena Kozetazamat informasyon ravaxt. Abun. Dr. Bozungautna Respublika sudke dergă tsakhan bun gaduzan uyma. Znowra rajonu wydzen Iwgosest bunej 4 gradusy, chsaweta Iw gradus wozol. Zaw rajonu Iwgosest bunej 4 gradusy, chsaweta 2 gradus wozol. Koyse chur bunegad bunej 4 gradusy, chsaweta 4 gradus wozol. Leningora rajonu Iwgosest bunej 5 gradusy, chsaweta 0. Respublika stolica Chinwalder Iwgosest bunej wydzen 5 gradusy, chsaweta Iw gradus wozol. آخه ودستون نابون خبرتم. نردو فیلم بلد میفیره.